अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिलीज, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल जो मैंने आपसे डिज़ाइन शेयर किया था उसके ऊपर से आउटलाइन आज बनाएंगे। मैरून कलर की धागे। मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको यहाँ पे आप डॉट्स भी लगा सकते हैं। कल मैंने जो आपके साथ डिज़ाइन शेयर किया था वो थोड़ा मुश्किल है, लेंथी भी है। लेकिन ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने आस्तीन गले बाजू को बना सकते हैं। थ्री चेन बनाएंगे क्रोशिया की, 4 बनाएंगे। इसके इस चेन के बीच में सिंगल क्रोशिया लगा के फिर सिंगल क्रोशिया फिर दोनों कलर के बीच में लगाएंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन के बीच में इस तरह सिंगल क्रोशिया, फिर ये ब्लैक जो हमने फ्लावर बनाया इसके बीच में लगाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन बनाएंगे। 3 4 इसके बीच में लगाएंगे। इस तरह फ्लावर क्रिएट करते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने ये वाली बेस लाइन बनाई थी उसी धागे से हम ये वाला ऊपर से भी उसकी लास्ट वाली लाइन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया वाइट वाले फ्लावर के बीच में यहाँ पे भी एक हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया,
इस तरह। अच्छा जो डिज़ाइन हमने बनाया उसकी आउटलाइन बनाते जाएं।
ये डिज़ाइन मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं सबकी इसके ऊपर जो आउटलाइन है वो बनाना सिखा दूँ, ताकि हमारा ये जो पूरा डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
की गई क्रोशिया।